Kamu dipanggil Sintada. Iya. Suruh makan durian. Iya. Tuh lagi dibikin film. Ini baru kayaknya kakak. Welcome back. Peace on earth. Dokumen. And then I have my dog, and I'm going to switch because I don't know how he will be. Tolong atur ya. Close 16, 17. Might be 17 already. And then I think empty. And most time the dog comes, and look at me. Oh, it's in the basket. But this time, just like that. That's it. And I'm alone. Big dog. Green German Shepherd. Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. We shall start. Marilah kita membuka kitab Yosua pasal 4. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 4. Kitab Yosua pasal 4. The book of Joshua chapter 4. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 13. And we shall read from verse 1 to verse 13. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. 1, 2, 3. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat penjejak kaki para imam itu, bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel.
Semuanya itu dibawa mereka lah ke seberang tempat bermalam dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. Sekarang kami memohon, jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. And now we pray, please explain this to us. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. In the name of Jesus we ask. Amen. Halaman 13, page 13. Banyak orang menyaksikan atau mengalami perbuatan Allah yang ajaib secara pribadi atau kelompok. Tambahkan kata kelompok. There are many people who have experienced the work of the Lord individually or in a small group. Tetapi tidak pernah suatu bangsa dalam jumlah jutaan menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib secara bersamaan. But never before had a nation, in the numbers of millions, witnessed the work of the Lord, the miraculous work of the Lord, all at the same time. Hanya Israel, tambahkan kata Israel. Mulai dari Mesir sampai ke Gurun Sinai dan sekarang di Sungai Yordan, Israel terus menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib. All the way from Egypt to the Sinai Desert and now at the Jordan River. Israel saw the work of the Lord, the wonderful work of the Lord. Penyeberangan di Sungai Yordan adalah perbuatan ajaib yang Tuhan perbuat kepada Israel secara keseluruhan yang terakhir. Tambahkan kata terakhir. The crossing of the Jordan River is or was the last miraculous work that the Lord did in front of Israel as a whole. This is going to be the last one. This is the last one. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. We all know that Jesus did a lot of miracles. Dan sebelumnya kita juga tahu ada nabi-nabi yang lain melakukan banyak mujizat. And of course we also know of some prophets like Elijah, Elisha, who also did miracles. Tapi saudara, semua dilakukan di tengah kelompok atau pada orang secara pribadi. But as we all know, all these miracles took place in a small group or individually in the lives of somebody. Jadi saudara, selama 40 tahun Israel sebagai satu bangsa menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ajaib secara bersamaan. So you see, for 40 years the nation or the people of Israel witnessed the work of the Lord together as a nation. Jadi selama 40 tahun mereka melihat, misalnya aja deh ya, yang gampang.
tugu awan dan tugu api. So every single day, for example, while they were wandering in the desert, they saw the pillar of clouds and the pillar of fire every single day. Dan kita tahu juga setiap hari mereka mendapatkan mana. And we all know God fed them by giving them manna every single day. Jadi saudara, selama 40 tahun Israel sebagai satu bangsa melihat perbuatan ajaib Tuhan. So you see, for 40 years Israel as a nation witnessed the miraculous work of the Lord. Nah, penyeberangan di Sungai Yordan ini adalah kali terakhir mereka menyaksikan pekerjaan Tuhan yang ajaib kepada mereka sebagai satu bangsa. And the crossing of the Jordan River was to be the last miraculous act of God for Israel and among Israel as a nation together at the same time. Tidak pernah lagi setelah itu. Ya. Mari kita sambung. Let's continue. Itu sebab peristiwa penyeberangan ini penting. Tambahkan kata penting. Therefore, this crossing of the river was important. Dan itu sebab Tuhan memerintahkan Israel mengambil 12 batu dari tengah Sungai Yordan dan membawanya ke seberang untuk dijadikan tugu peringatan. And that is the reason why God commanded Israel to pick up 12 rocks from the middle of the Jordan River and carry them across to be made as a monument. Saudara, batu-batu ini nih dari dalam sungai ya, dan bisa diambil karena Tuhan sudah mengeringkan darat atau sungai itu. So you see, these 12 stones were from the middle of the river. And the reason why Israel could pick them up was because God dried the river for them to cross. Tapi tidak hanya itu yang Tuhan minta. But that's not the only one that God commanded them to do. Tuhan pun memerintahkan agar mereka membawa 12 batu ke tengah Sungai Yordan dan meletakkannya di tempat di mana para imam yang memanggul tabut perjanjian berdiri. Tambahkan kata berdiri. God also commanded them to carry 12 stones to the middle of the Jordan River and to leave them at the place where the priest who were carrying the Ark of the Covenant stood. Jadi 12 batu dari tengah sungai dibawa ke seberang, dan dari seberang dari daratan 12 batu dibawa diletakkan di tengah sungai. So 12 rocks were picked up from the middle of the river, carried across, and yet God also commanded them to bring 12 rocks and then place them in the middle of the river where the priest stood. Ya. 12 batu di tengah sungai dan 12 batu di seberang sungai menjadi monumen peringatan bahwa Tuhan sendiri yang membawa Israel menyeberang sungai sampai ke tanah yang dijanjikannya. So you see these 12 rocks carried over from the river, and 12 rocks placed in the middle of the river become a monument, a reminder that it is God Himself who actually crossed Israel to the other side, to the promised land.
Mari kita sambung. Let's continue. Tuhan memilih Israel menjadi umatnya. Dan termaktub dalam pemilihannya adalah pemeliharaannya. Tambahkan kata pemeliharaannya. God chose Israel to be his people. Included in this choosing was his providence. Pemeliharaannya, ya, tambahkan kata pemeliharaannya. P-E-P-M-E-M-L-I-L H-A-H pemeliharaannya. Ingat ya, dulu SD kita suka mengeja ya. Kita hanya mengeja 2 periode dalam hidup kita, saudara-saudara. Waktu kita masih kecil dan setelah kita sudah tua. Saya juga kadang-kadang mengeja masih. Ya, jadi di tengah-tengah kita nggak mengeja. In the middle we don't spell. We only spell when we were very very young or when we are very very old. Then we begin spelling again. Oke. Tuhan memelihara Israel di masa perbudakan di Mesir. Tuhan memelihara Israel di masa pengembaraan. Tambahkan kata pengembaraan. Di Gunung Sinai. Dan Tuhan memelihara Israel di masa hidupnya di Kanaan. So you see, God provided for Israel while they were slaves in Egypt. God provided for Israel while they were wandering in the Sinai desert. And God provided for Israel while they settled down in Canaan. Jadi ini yang kita bisa petik ya pelajarannya. Ia memilih, ia memanggil, dan ia memelihara. So here's something that we want to keep in mind. He chooses. He calls and he provides. He takes care of us. Itulah yang Tuhan perbuat kepada dan untuk kita. And that's what God does to us and for us. Ia memilih, ia memanggil, dan ia memelihara. Jadi janganlah takut. Tambahkan kata takut. He chooses, he calls, and he takes care of us. He provides. So do not fear. Saudara, kita mau ingat ya, Israel sewaktu di Mesir bukannya menjadi saudagar-saudagar yang kaya, mereka menjadi budak. We want to remember that while they were in Egypt, the Israelites were not actually well off. No, the other way around. They were slaves. Tapi ingat nggak saudara, sewaktu mereka sedang memberontak di padang gurun, berkali-kali mereka mau pulang kembali ke Mesir, ingat ya? But you still remember, while they were in the desert and they rebelled against God, they actually forced Moses to take them back to Egypt. Dan mereka berkata bahwa di Mesir itu mereka makannya enak. And they all said that in Egypt they could actually eat better. Jadi saudara, ini yang kita bisa lihat. Betul mereka itu budak, tapi mereka terpelihara. So we can then say, yes, they were slaves in Egypt, but they did not lack anything. They were well provided. Jadi kita mau ingat ini ya, saudara, Tuhan tidak selalu memelihara kita secara berkelimpahan. So this is what we want to remember. God does not take care of us by giving us an abundance of provision. Not necessarily. Tapi dia memelihara kita dengan cukup. But he always gives us enough. Jadi yang kaya cukup. Yang miskin sebagai budak, ya cukup.
So those who are well-to-do, they have enough. Those who were somewhat poor, they also have enough. Inilah cara Tuhan. Jadi siapa yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih, Tuhan akan pelihara. So whomever God chooses, whomever God calls, God will take care of. God will provide. Sambung. Walau Israel tidak selalu setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu setia, betul, kepada umatnya. Even though Israel was not always faithful to God, but God was always faithful to Israel. Ia senantiasa memelihara Israel. Ia memegang janji yang dibuatnya kepada Abraham. He always took care of Israel because he kept his promise that he made to Abraham. Tuhan setia sebab setiap janjinya keluar dari kasihnya. Tambahkan kata kasihnya. God is faithful because every promise that he makes comes out of his love. Janjinya tidak pernah keluar karena terpaksa atau takut. God never makes a promise out of obligation or out of fear. Jadi janganlah membuat janji kepada Tuhan karena terpaksa atau takut. Tambahkan kata takut. So do not make promises to God because of obligation. We feel that we have to. Or because of fear. No, do not. Juga janganlah membuat janji kepada Tuhan untuk membalas budi. Tambahkan kata budi. Atau mengiming-imingi Tuhan supaya melakukan sesuatu yang kita inginkan. Also, do not make a promise to God to pay Him, as a reward to Him, or make a promise to God so He will give us what we want. Jangan. Saudara, Tuhan membuat janji karena Ia mengasihi kita. That is the only foundation, the only reason why He gives us His promise. He loves us. Ingat saudara, pelangi yang Tuhan berikan, janji bahwa Dia tidak akan menghukum lagi dunia dengan air bah. Keluar dari apa saudara? Kasih. We remember the promise of God by giving us the rainbow. That He will never punish us again with the flood. And that promise came out of His love. Jadi waktu Tuhan berkata, janganlah takut. Aku akan selalu beserta denganmu. Itu janji keluar juga dari kasih. When He promised, do not be afraid. I'll be with you. That promise comes out of His love. Jadi semua janji Tuhan keluar dari kasih-Nya. So, every promise that God makes comes out of His love. Maka kita juga mesti begitu. Kalau kita berjanji sama Tuhan, karena kita mengasihinya. And that's what we have to do. Whatever promise we make to God, it has to come out of love. Not because of obligation, not because we are afraid of Him, not because we want to just like pay Him for what He has done, not because we want Him to do something. No, we make the promise because we love Him. Nah, kalau bisa juga memang kita perbuat ini kepada orang di sekitar kita. And of course, we have to apply this to people around us. Waktu kita berjanji kepada orang yang dekat dengan kita, buatlah janji itu atas dasar kasih. Whatever promise we make to those around us, please make it out of love.
not because of fear, not because of obligation, yeah, not because we want to pay off, we want to reward, we want to give back. No, out of love. Sambung. Batu peringatan ini bukan saja untuk mengingatkan Israel akan perbuatan ajaib dan besar yang Tuhan lakukan di tengah dan untuk Israel, tapi juga untuk mengingatkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tambahkan kata umat. So these stones are not only as a reminder of the miraculous work of God that God did in the midst of Israel and for Israel, but also to remind them that they are the people of God. Dan bahwa Tuhan adalah Allah mereka, dan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang khusus. Tambahkan kata khusus. Also as a reminder that God, the Lord God, is their God. And that their relationship is a very special relationship. Hubungan kita dan Allah bukanlah hubungan biasa. Hubungan ini khusus, sebab hubungan ini adalah hubungan yang mustahil. Tambahkan kata mustahil. Dan hanya menjadi mungkin karena tindakan Allah yang berinisiatif memanggil dan mengikatkan diri di dalam relasi dengan kita. Sisi our relationship with God is not an ordinary kind of relationship. It is very special. And why it is special? Because it is actually an impossible relationship. And it is only made possible because God took the initiative to call us and to bind himself in a relationship with us. Jadi, hargailah hubungan kita dengan Allah dan peliharalah baik-baik. So always appreciate our relationship with God. Take good care of it. Saudara, kita tidak bisa memanggil Allah dan berhubungan dengan Allah kecuali Allah bersedia dipanggil dan berhubungan dengan kita. We need to remember this. We cannot call on God and ask God or make God to have relationship with us unless He Himself is willing to be called and to bind Himself in a relationship with us. Kenapa saudara? Karena Allah jauh lebih besar dan tinggi daripada kita. Why? Because God is much greater and higher than we. Saudara, jadi hanya Allah yang dapat memulai relasi ini. So you see, only God who can start this relationship. We cannot. Maka hargai relasi kita dengan Tuhan, relasi yang khusus, istimewa. Always appreciate this relationship. It is a very special kind of relationship. Jadi saudara, kita bisa berdoa dan kita tahu Tuhan mendengar doa kita. Ini sebuah hubungan yang spesial. When we pray and we know God hears our prayer, remember, this is a very special relationship. So always appreciate this relationship. Sambung lagi. Ke-12 batu di tepi dan di tengah sungai bukanlah hanya untuk mereka yang menyeberang sungai di saat itu, tetapi juga untuk anak, tambahkan kata anak, dan cucu mereka di kemudian hari. These 12 stones across the river, and these 12 stones in the middle of the river are not only for those who cross the river, but also for their children and grandchildren. Tuhan meminta mereka untuk menjelaskan keberadaan batu itu
supaya anak dan cucu mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara. Tambahkan kata memelihara hidup mereka dengan ajaib dan setia. God asked them to explain the story about these rocks, about these stones, so their children and grandchildren will always know that the Lord is God who provides for them miraculously and faithfully. Mereka yang menyeberang sungai akan mati, tapi batu itu akan terus ada sebagai lambang penyertaan Tuhan yang abadi. Tambahkan kata abadi. Those who cross the river would soon die, but those stones will always be there. These stones become the symbol of God's abiding presence. Batu itu untuk mengingatkan Israel untuk setia kepada Tuhan Allah selamanya. Tambahkan kata selamanya. So these stones are to remind Israel to be faithful to the Lord God forever. Saudara, kita ini pasti pernah berpikir ya, nanti setelah kita meninggal, apa yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak dan cucu kita. Perhaps we have thought of, after I die, what is it that I want to leave behind for my children and my grandchildren? Saudara, kita mau meninggalkan sesuatu, tujuannya adalah supaya mereka mengingat kita, ya kan? We want to leave something behind so that they will always remember us. Betul. Saudara, saya tidak akan berkata jangan tinggalkan apa-apa atau ya buat apa tinggalkan apa-apa. No. It's okay. If you want to leave anything for your children or your grandchildren, please do. It's okay. Foto juga boleh. Pictures, yes. Oh. Tapi saudara, betul sekali. Tadi yang Ibu bilang, dibuang-buang. Anything that we leave behind, most likely will be tossed. Maybe not to the trash can, but inside the drawers. And they will never open that drawer. Jadi saudara, pikir ya. Sebetulnya apa tuh yang kita bisa tinggalkan dan akan bersama dengan anak dan cucu kita? So what is it that we can leave behind so our children, our grandchildren will be able to keep that forever? Semua betul jawabannya, ya. Tapi intinya adalah ini, saudara. Yang mereka akan bisa terus bawa kemanapun. Ingatan, memori. So what they will remember is basically memories. Memories of us with them. Itu aja saudara yang kita akan ingat. Ya, maka seperti saya pernah bagikan dalam khotbah hari Minggu 2 minggu yang lalu, itu yang saya ingat, tidur sama nenek saya, kakek saya, makan dengan kakek saya dan nenek saya. As I shared with you on Sunday 2 weeks ago, what do I recall? What do I remember about my grandpa and grandma? I remember sleeping with them. Dan karena saya temani makan, maka saya itu dengar ceritanya. Because I sat with my grandpa at the table while he ate, I could listen to him telling me about his life stories. Jadi saudara, itu tuh yang kita ingat. Jadi memang benar, yang kita mau tinggalkan kepada anak kita adalah memory, ingatan.
Barang-barang apapun yang kita akan tinggalkan, kebanyakan mereka akan lupakan. Ya, Ming? Tapi itu only 2 generation sampai cucu udah lupa mau. Iya, nggak apa-apa, it's okay. For longer gitu. Oh, longer, nggak ada, nggak bisa. Ya udah, kecuali kita umurnya sampai 200. Yeah, of course, yeah, we can only leave our legacy, our memories to our grandchildren. We cannot go beyond that, but that's okay. 2 generations are more than enough. But let them carry with them memories of us. When they think of us, when they remember what we said, that's actually the greatest gift we can give to our children. Itulah monumen yang kita mau tinggalkan kepada mereka. So that's the monument that we want to leave behind to our children and grandchildren. Oke. Jadi inilah pelajaran